Guys. Daw. Okay. Hoy, thank you guys. Please follow and subscribe my YouTube channel, GDTV. Tama na guys. Help daddy. Help. Help daddy. Help. Ano sa marahin mo? Help na dili. Tabang hilot na, tabang. Gahilot ka po siya. Hilot yapon sa ba? Anak-anak daw. Help daddy, baby. Nana guys. Papahilot na guys. Ari na guys. Oh, kalami dahil. Karami guys. Hindi mo banta. Kita puy-tapuyan na guys. What's up guys? Napunodan na guys. Grabe. Okay ka na. Puro naman kinakapan mo. Sakit na. Napay after shot guys. Guys, pakurintiyan na itong itlog guys. Ayaw idol kami. Nara guys. Katawa siya guys, huwag nagilak. Kauban ng sipon guys. Di na kadlaw mo de. Sakit na eh. Paningot kami. Okay. Na. Makaihi ka hindi. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi pa, napadre. Kadlaw ka lang sa akin na. Ang guys. Inawat na mo guys. Ay. Ay dako-dako. Ay dako-dako ni guys. Wala pa na ko ay lawas. Wala pa na ko ay lawas. Tama na boss. Tama na boss. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, bawal wag tama-tama. Walay time out ni dili ni PBA. Okay. Oh my god. Sorry. Unsa PBA na ka. Break time. Grabe. May time out, wala ni time out guys. Tampay na ko ni guys. Sakay. Mao na guys. Day. Ora gisapian kag ni Lucy guys. Okay pa. Churabi. Pipa guys, bandam guys. Day. Napa guys, aftershock. Angkat lagi guys. Talang na guys. Sa wakas, naalis na rin guys. Grabe. Paano? Lumambot na guys. Pati ang itlog guys, nilambot na. Wala na. Ano Ayos siya na. kay storya? Dito kabila guys. Grabe. Pero sulit man Dito, din. guys. Sulit, argaan na pa matcha Na. mo. Ate Kira. Ha? Stay na lang. Dari, perting lami ay guys. Agbantaran guys. Kaya baka nabid ni ba guys. Basta tigulang ta guys. Tigulang kakakahan guys. Ano yung lami kayo? Bilog-bilog. Pagkainahan ka guys. Na guys. Why time out guys? Yun. Okay guys. Ayaw paulog na ba ko guys ha? Utong lang nila guys. Utong lang. Iutot lang de. Tanawa. Grabe. Magpailot mo guys. 50-50. Mabalik mo tili. Kaihiyon ka ginambala. 2 times na ni guys pero grabe. Di na huwag yung magbanta. Di grabe ang smile mo. Magbanta lang guys. Dili pa ni mo guys. Itapoy-tapoyan rin eh. Grabe. Na speechless ka na de. Namingaw ka na. Tapay bandang guys.
Wala pa kayo giduot guys, yung buto na. Nakadlawan mo ka ina, Kurt. Mayad man. Ari guys, mayad man guys. Maragi ba rin na guys? Gano'n lang sana ka guys. Smile na! Ay, di na tong smile mo man. Come here, be. Hey, come here. Help daddy. Help daddy. Help daddy, come here. Tabangi, tabanga. Tabanga si daddy. Help daddy. Help. Help daddy. Help daddy. Ano sa marahin mo? Help Tabang. daddy, li. Tabang hilot na, tabang. Gahilot ka po siya. Tabang mo, ana Ilot na ka daw. po sa ba? Oh. Ana daw. Help daddy, be, baby. Kira, come here. Tubang to. Yan, tuba. Dapat magkanta ka din. Oh my God. Ang yan bukan. Ay, wala problema, sayang. Namitan nito sa dalungan. Ay, problema yan mga ganyan. May nakali. Magtabagal ni. Ito na. Arang-arang. Mommy, I see the chicken. Look, look. Ito sa telo. Grabe, bro na kong wila. Muntiin. Kira, come here, come here. Ate, no. Luag lang Come here, guys. come here. Atong lubagon. Do not go in there. It's not your room. Yeah. Oh, no. Shh, no, ha? Kuning shampoo sa mga tiguang guys. Tiguan na juday ko, guys. May morning baho sa mga tiguang guys. Kikasen. Super cent. Muna na guys ron. Kaya ka ito ni mama pahilot, no? Ni? Ni mama. Apa? Si mama. Oo. Inayon naman na. Ni mama ko surrender to ba? Pailot mo siya kay Uncle. Oo. Ya. Ah! Okay na. Ah! Okay na. Okay lang daw, de. Tanawa guys. Ah! Ah! Natok, de. Tagilid guys. Okay lang na, guys. Tagilid na guys. Bisa sila ko ito. Okay. Siguro lagtok, de. Pila-pila, ginakabilo, ginatago mo naman. Tagilid guys. Oh! Langkat na guys. Grabe. Ah! Grabe. Sa mga itong guys. Taguan naman yung guys. Ah! Kanina. Ah! Guys. Ah! Dali ka guys. Okay. Guys. Ah! Pinapusyan pa guys. Ah! Ah! Oh! Ah! Mommy, outside. Yeah. Guys, magpahilot pa at turan mo diri guys. Kay magduduha na mo ano mubalik pa mo dili na. Balik yapon. Nakaduwa ka na Mubalik. gani. Sakit guys pero pangitaon yun nimo kung Ang lami. mahilot siya guys. Ang lawi. Ang kalami. Sakit pero pangitaon nimo. Ang kalami may sama guys. Ah! Karate pa mo nagsi. Ano guys? Hey, Ini guys. later na. Bugat na ni guys. Kurang dilit na reject sa kiluan guys. Daw. Okay. Hoy, thank you guys. Please follow and subscribe my YouTube channel, GDTV. Tama na guys.